मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड इयर बाध्यतामूलक ओडिया रो गल्प विभाग रो यूनिट 3 जोंतरे कि हमें पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले अखिल मोहन पटनायक कर रूपनारायण साहा गल्प उपरे तार पार्ट 2 ऊपर हमें आलोचना करबा। जो माने पूर्व पार्ट भी देखि ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, तुमे जाई कि एवं प्लेलिस्ट रे क्रम अनुसार अपलोड रहिछि, तुमे जाई कि देखि परिबो। तो सेहितरे हमें आलोचना करथिले कोन ना जे रूपनारायण साहा ऊपर तमर आलोचना ही नथिला, केवल ना ही रहिछि रूपनारायण साहा, किंतु हमें देखुतिला जे अशोक आसीचंती तांगर बनारस शहर को जोंथे कि से तांगा आपा चाकरी करूतिले। तो बहुत छोट थिबा समय से जगह तांगर बाल्यकाल अतिबाहित होइतिला। तो सेथिरे पे तांगर अतीतर स्मृति को रोमंथन करिसंती एवं सेही समय रे तांगर मने पडिछि मास्टर जी को कथा, जो मास्टर जी की तांको सबले साहस दउतिले जे सत्य कहया पय एवं जेतले तांकर घर लोक माने समस्त तांको ऊपर रागी थिले, सेही भली गुटे घड़ी संगे मुहूर्त रु तांको उद्धार करितिले मास्टर जी। तो सेतिकी जे हमें पूर्व क्लास आलोचना करितिला, जहा पढाइतिला पिला माने ताको आउथरे मु पढेइबिनी, तुमे जाई कि देखि परिबो। तो एतिकी जे हमें आलोचना करितिला मास्टर जी को सेही ताको मास्टर जी को कथा मने पकेइचंती। तापर से कहउचंती सत्य तो मास्टर जी को घर ही बनारस रे एठी हठात मने हला थोड़े जाए तांको देखि आसीबाकू। एते दिन पर मते देखि निश्चय खुशी रे अधीर होई उठिबे मास्टर जी। तो भाबिचंती जे जेतेबेले से डंगार अतीतर स्मृति को मने पकाउचंती, सेतिक बेले मने पडिछि तांगर मास्टर जी रो कथा एवं भाबिचंती कि जे जाय कि थरे मास्टर जी को बनारस रे से रहंती, तांको थरे देखि आसी बोली से भाबुचंती। से माने जो से लाइट खुंबा माने लाइट खुंड को धरि कि से जो मने पकाउचंती से कथा कहै हिची। तो देखि आसी बोली से भाबिचंती। बहुत दिन पर निश्चय तांको देखि कि मास्टर जी खुशी रे अधीर होई उठिबे। तांकरी पाठर मूलदुआ उपरे मु अनेक घर कलिनी। से मते जो पाठ पढेइतिले सेही पाठर मूलदुआ उपरे से अनेक घर करि साइलेनी। मैट्रिकुलेशन, आईए, बीए, एमए एवं तापरे बीए एक्शन सब गोटी गोटी करी कहिबी तांको मोर कृतज्ञता प्रकाश करी। वर्तमान शिक्षा विभाग रो गोटे उच्च पदस्थ अधिकारी थिले अशोक, से कहिचंती तांकर जो मते पाठ पढेइतिले सेही पाठर मूलदुआ उपरे मु आईए, बीए, एमए, बीए ऑप्शन सब पढ़ी सारिलेनी। गोटी गोटी करी कहिबी तांको मु एवं प्रकाश करबी मोर कृतज्ञता। एई रिक्शा से पाखरे गोटे रिक्शा आसुतिला, कहिचंती एई रिक्शा चलाओ कैंटोनमेंट रोड। से तांको मास्टर जी को देखा करिया को सेही स्मृति रु रोमंथन से बाहरी आसीचंती एवं रिक्शा को देखि कहिचंती चलो जिबा हमें कैंटोनमेंट रोड। जे एतिकी जा आलोचना करथिले प्लान सेटा तांकर अतीतर स्मृति चारण करथिले, वर्तमान वास्तव को पळे आसीबा हमें। तो से स्मृति चारण रो बाहरी की से तांको मास्टर जी को देखा करिया पई रिक्शा रे बसी की कैंटोनमेंट रोड जाको बाहरी चंती। तुहाई शैशवर स्मृति उतुरी पड़ुची मन भितरे। से बनारस शहर को आसिला मात्र के शैशवर स्मृति गुड़िक तांकर मने पड़ी जाउची। मास्टर जी दुईटी शिष्य थिले, मुन्ना और मन्नू। तांकर दुईटा शिष्य थिले मुन्ना और मन्नू बोली कि गोटे मुन्ना मोर डाकना अशोक कहिचंती जे मुन्ना हेउची तांकर डाकना, अशोकंकर डाकना हेउची मुन्ना। तो मुन्ना तांकर डाकना और मन्नू मोर पोषा पाती मांकर छुआ। तांकर गोटे पाती मांकर थिला जार ना हेउची मन्नू बोली कि। तो जो तांकर दुई जण शिष्य थिले ना, तांकर मास्टर जी गोटे होची मुन्ना गोटे मन्नू। मु मन्नू को सांगरे न धरिले न जाए पाठ पढिबा को। तो माने अशोक मन्नू को, अशोक ना थिला मुन्ना, तो आ गोटे मन्नू तांकर जो पाती मांकर जाको से पाली थिले ताको नेकी पाठ पढिबा को जानती। मन्नू भी मो सहित सिलेट धरी पाठ पढिबा को बसे, किंतु तफात थाए अनेक। जे से मुन्ना सहित मन्नू भी पाठ पढिबा को जाए, तो पाती मांकर भी पाठ पढिबा को जाउतला। तफात केवल एतिकी जे मु दांत देखाइले बा मुन्ना दांत देखाइले मास्टर जी डरांती, माने पिटिबी बोली कहंती, किंतु मन्नू नामक पाती मांकड़ दांत देखाले मास्टर जी डरिकी अस्थिर। भारी भल लगे डरिले मास्टर जी। मन्नू दांत देखाई टिके खेंकी देले, जे मांकड़ माने जेमि खिजांती ना, टिके खेंकी देले दी हाथ पछको घुंची जाई। मास्टर जी कहंती संभाल के मुन्ना संभाल के, चेन पकड़ता रहो, अगर छूट जाए तो। माने चेन से मांकड़ को बांधी के आफी दिले ना मुन्ना मन्नू को धरिकी। तो मास्टर कहंती अरे पकड़ के संभाल के रहो, वो चेन छूट जाएगा तो माने ये माकड़ कुछ भी कर देगा। तो मु हसी हसी गड़ी जाए हो होई से मने पकाउचंती रिक्शा रे मास्टर जी को घर को गला बेले मने पकाउचंती जे एमिति आगरो होउतला बोली कि। मने मने नहीं मास्टर जी वो तो मजाक कर रहा है। अरे मन्नू कुछ नहीं करेगा, वो तो मजाक कर रहा है। ओ से पुणी की अवस्था, लंठन ठिपी खोली मु पानी पुरौची, लंठन ठिपी खोली कि से पानी पुरौचंती। मास्टर जी मते रोकु रोकु मन्नू जे पानी पुराना बोली कि मास्टर जी तांको रोकु रोकु मन्नू कोन कला ना, तांकर पान बटा खाली खोली चारि खंड
खंड पान एका संगे उठे धीरे धीरे पार्टी पुरेबार सूचना दौची तो मास्टर जी पान सब खाई दूची मांकड़ ए विपन्न मुहूर्त में मास्टर जी किसी कर न पारी गंभीर होई स्थिर भाव में बसी रही कपट भर्सना कहती करता जाओ हाँ करता जाओ जहाँ करुचो करी चलो हाँ जो तुम्हारा खुशी करता जाओ मेरा वक्त आ जाने पे अच्छा तेरा समझा दूंगा तो मोर समय आसले तुमको समझे देवी मनु मांकड़ को जहाँ करुचो करी चल मनु पान खाए और मुन्ना पानी पुराए लंठन रे और पानी छाटी ततला लंठन कांच को फटई दिए मास्टर माने पानी छाटी माने पानी झिंटी झिंटी जो लंठन कांच को अगर सफा करा जाउतला जो कला हो जाउतला सेटा केतरा जगह कांच फाटी मध्ये जाउतला मास्टर जी कहंती मुन्ना मन्नू भाई भाई ओ दुई दुईटा मांकड़ को मनीष कहाँ तक करे मु जे दुईटा जाक मांकड़ माने मुन्ना माने अशोक और मन्नू मांकड़ दुई जण एते मिसी जाउतले जे दुई जण को मास्टर जी मांकड़ बोली कहउतले पढ़ी सारिला बेलकू प्राय हाथ में पिजुड़ी आंब ना हालुआ धरिकी पहुंची जीवे माताजी माताजी मैंने क्लास सारा मास्टर जी पढ़ुले पढ़ी सारा पिजुड़ी आंब ना हालुआ धरिकी पहुंची जीवे माताजी से मास्टर जी माँ आम समस्त भी आ माताजी हाथर हालुआ जे थरे खाई से भूली पार ना जिंदगी भर से कहते जे पढ़ी सारा मास्टर जी माँ आंब कि पिजुड़ी कि हालुआ धरिकी पहुंची जाती से हालुआ बहुत स्वादिष्ट जे थरे खाइब से भूली पारिबनी ए जिन भाबु के रिक्शा रे बसिचंती के अशोक रिक्शा आसी पहुंची गलानी कैंटनमेंट छक उपरे और अल्प बाट गले सदर बाजार तापरे सदर बाजार रो छोट पोस्ट ऑफिस सामना रे से गली तापरे मने पड़ू नै केउटी मास्टर जींकर दरिद्र कुटीर तो से भाबुचंती जे मास्टर कैंटीन कैंटनमेंट छक से छक पाखक गले सदर बाजार और पाखे पोस्ट ऑफिस ता पाखरे गोटे गली अच्छी से मन पड़ूनी प्रकृत में कौ जगह से थे कहीं एत वर्ष पर से आसी ना तो एक्जाक्टली से मन पकई पार ना तो से जगह पहुंचले मन अनेक प्रश्न केमती देखा मन भितर भावुंट मास्टर जी सहित यही फुट आउट टाइर पोशाक से कौन मत चिन्ह पारे मत ना मुझे आखिरी आज पर्यटन थी से पुरातन चपल शिशु यही तो संध्या है नाली किराफिनी से मुमूर्फु लंठन आलुअरे भाई ये तो संध्या है घर बारंडारे से किरोसिनी मुमूर्फु लंठन आलुअरे से पिंडा उपरे बसी रही थे आउ घेरी बसी थे अनेक पठनरत शिशु मु चट कर चिन्ह नेबी आउ जाई पाद धूड़ी नेबी से जगह पहुंचला बेलू मन में अनेक भावना तो भावुंट से मुझे चिन्ह पारे से कल्पना करुँच वर्तमान समय मास्टर जी केमिति थिबे चारिपटे शिशु मैंने केमिति बसी थे और अशोक जाइकी प्रणाम करेंगे मथापाती कृतज्ञता स्वीकार करी परिचय पाई जे निश्चय मत कुंडे पकेबे गदगद हो भावी मोर परिचय देला से मत चिन्ह पारे मत कुंडे पकेबे केते आशा थिला अशोकंकर स्नेह दुर्बल ए शिक्षकर दुई हाथ भासी जीव आनंदर अश्रुरे आनंदर लुहरे से मत कुंडे पकेबे एते दिन पर मु आसी पाखक रुद्ध कंठरे से बोध हुए कहिबे तो परी जने छात्र मु आज जाए देखली नहीं अशोक रुद्ध कंठरे बोध से कहिबे तो भली छात्र मु देखी नहीं रे अशोक आउ कौन से दिन अच्छी कई जन छात्र तार बाल्य गुरुर ऋण स्वीकार करने को आसते तोपरी से दिन कौन अच्छी जे तोपरी छात्र माने गुरुर ऋण स्वीकार करने को आसते तोपरी जातिर श्रेष्ठ संतान केउ दिन आसी तार बाल्य गुरुर पाद तले मथा नत करी तार कृतज्ञता जनइब से चिर ईप्सित दिन को अतिष्ठ होई अपेक्षा कर रही है प्रत्येक शिक्षक पैसा चाहेनी से चाही थाए जे कौ दिन तार शिष्य आसिकी कृतज्ञता जनइब से दिन को अपेक्षा करके रही थाए तार बहुत खुशी कहीं दुनिया रे रक्तर संपर्क न था कि गुरु शिष्य संपर्क गोटे एमती संपर्क जे शिष्य गुरु ऊपर को उठिले गुरु गर्वर सहित कहे ये मोर शिष्य अन्य कमिति संपर्क न था केवल बापा माँ रक्तर संपर्क जार थाए से खुशी होती बाहर एमती कहीं ना केवल गुरु ही जड़े जे कि रक्तर संपर्क न था कि गर्व कहे जे ये मो छात्र आज यही पर्यायर अच्छी किंतु अन्य मैंने ईर्षान्वित कहते किंतु केवल गुरु जड़े ही जे कि रक्तर संपर्क न था कि कहती यहीपरि भाव में प्रत्येक शिक्षक से चाहे शिष्य ठार से केमी सम्मान पाइब अधिक किसी से चाहेनी एतिकी तो तार गर्व चिर निर्यातित शिक्षक गोष्ठी एतिकी तो चरम क्षतिपूर्ण से निर्यातित शिक्षकर क्षतिपूर्ण यहाँ शिष्य आसिकी कहब कृतज्ञता ज्ञापन कर गुरु बोली संबोधन कर बड़ जिन गोटे गुरु कौन हो पारे ये जिन भावुची अशोक से थी गुरु को गलापर एमती हे बोलिकी तापर से जगह से कैंटनमेंट छक पर बसी से जगह मन मन भावुं सब जिन से जगह रिक्शा वाला पचारि किस तरफ चलू बाबूजी
बोली पचारि तो रिक्सावालार प्रश्न कल्पना भांगीगला उफकंकर रिक्सा आसी पहुंची गलानी सदर बजार पोस्ट ऑफिस पाखरे रिक्सा आसिक सदर बजार जो लोकेशन देते से जगह आसी पहुंची गलानी किंतु ए पर्यंत भी उफक रिक्सा वाला को कही ना कौटी को जीवे बोली खाली लोकेशन कहते कि रूपराणार साहांकर ना से धरी ना मन में अनेक गुड़े कल्पना फुटी उठुची सामने दुईटी रास्ता दुई आड़ को बांकी जाइए एक जुप काष्ट परी काठ जमी पे बंकई थाए सेमती दुई पट रास्ता बंकई रही तो से जगार उफक कहले यही रोक से जगह अटकाओ बोलिक से ओह्ल पड़े पिंडा उपरे कई जन लोक गप जमे पाखक जाकि पचारि कहीपर कि रूपनारायण जी कौन रिक्सा वाला को न पचारिकी से आसिकी अन्य मान पचारि जे कहीपर कि रूपनारायण जी कौन रही रूपनारायण जी मैंने पे जाना से मास्टर जी जहाँ को ना को लेकिन गल्पर रचना कर अखिल मोहन पट्टनायक तो पचारि रूपनारायण जी कौन रहती लोक गुड़िक मत आश्चर्य हो चाह रही जड़े किए ता भर कही उठिला गलत किए होंगे बाबूजी मैंने तुम गलत जगह पड़े आसीच ये रूपनारायण की सोने का दुकान होगा मेरे ख्याल पर गोधुलिया पर ये पचारे रूपनारायण जी कौन रही से कहले कि वेशभूषा देखिकी ना जे गोधुलिया तुम गलत जगह पड़े आसीच ये जगह नुहे गोधुलिया सुनार दुकान अच्छी मोर पोशाक देखी से धारणा है स्वाभाविक आउ थे बुझे कहली मैंने ये पूरा धनी भाया देखुले ना देखिए कहले सोनार दुकान अच्छी बोलिकी मुझे कहली कि मुझे अलंकार आसीनी छोट छोट पिला पढ़ाती यही कौटी था मास्टर जी रूपनारायण से कहले मुझे सुना आसीनी अन्य रूपनारायण पाख माने रूपनारायण कथा पचारुचे एठी कौटी पाखरे घर मो कथा शुणी समस्ते एका सांगरे मुह टेकी चाह रहिले मो पाखरे ठिया होइतिबा रिक्सा वाला मुह को जे समस्ते जो रूपनारायण बाबद पचारि समस्ते चाहिए पछपटे जो रिक्सा वाला ठिया होइतिला से रिक्सा वाला मुह को रिक्सा वाला बोध हुए मोर गंतव्य पथर ठिकाना संधान करने को आसी आसी ठिया होइतिला मो पाखरे प्रकृति कौटी को जाऊची जानिया पे रिक्सा वाला मो सहित ठिया होइतिला मु भी चाहिए रिक्सा वाला को ये कौन ए रिक्सा वाला कहीं चाहिए मते से समय लेखक माने उफक भाबुचंती जे रिक्सा वाला कहीं चाहिए तार कोटर गत दुईटा आखि मेड़ी से मते चाहे रही अपलक जेमिति तार से परल लगा पेचुआ पेजुआ आखिरे एक्सरे देई से मोर अभ्यंतरटा को देखा चेष्टा करुची जे से चाह रही एकाधार उफुकं को अभ्यंतरटा को भितरटा को से देखा चेष्टा करुची आखिरे तार क्षुद्र दृष्टि आखि कणर चमड़ा गुड़िक कुंची कुंची हो जाइए असंख्य रेखा सृष्टि करिछि आखिर चमड़ा गुड़ा कुंची कुंची किए रिक्सा वालार से जेपरी कौन कहब होउची से उत्तेजना तार कला कला ओठ कंपी उठुची बार से कहबी कहबा चेष्टा करुछि रिक्सा वाला किंतु किछि कहि पारुनी किछि समय पर से कहिला से जेमिति बहु कहूची बहु जुगर तंद्राछन्न स्वप्नर कुहुड़ी काटी जे जेमिति कि रिक्सा वाला कहूची चिन्हि पारिछि से कहूची तुम उफक हो ना इतने बड़ा हो गया तुम रिक्शा वाला पचारुची कि तुम उफक हो ना तुम इतना बड़ा हो गया मोर मेरुदंड से विद्युत फीतकार पहरी गला मुहूर्तक भीतर देह फीते गला किए ये ठीक से ही देह से ही मुह से ही कथा मोर सामना से विपर्यस्त जराक्लिंत दिन रिक्शा वालार मलिन प्रतिकृति भितर धीरे धीरे ओई आसिले मोर मास्टर जी से दिन चेहरा जो रिक्शा वाला पचारिची तुम उफक हो ना इतना बड़ा हो गए तुम तो लेखक माने उफक मध्य देखुचंती से रिक्शा वाला को एवं से रिक्शा वालार जराक्लांत दिन विपर्यस्त देह भितरु तांकर मने पड़ी तांको भितर से देखिचंती तांकर से दिनर चेहरा मास्टर जी को मास्टर जी से विस्मय वर्णनार अतीत नई पड़ी पदधूली नेबाकू हाथ बढ़ेले उफक मुहूर्त करे कई हाथ पछकू घुंची जाई मोर दुई बाहा धरी ऊपर को तोड़ी नहीं कहले दीर्घजीवी हो तू उफक मने थिला तोर ए बुढ़ा रूपनारायण कथा से समय भाव जे गुरुंकर अवस्था जहाँ पाठ पढ़ी जी सब सत्य कहने परामर्श देउतिले जे तांको सहाय्य करुतिले जहाँ सांगे अनेक गुड़े स्मृति से गुरु आज रिक्शा वाला से मास्टर जी आज रिक्शा वाला से कहते उठ उफ उठ दीर्घजीवी हो मने थिला तोर ए बुढ़ा रूपनारायण कथा आउ कही पारे नाही आनंदर अश्रुतांकर कंठरुद्ध है से कि दृश्य दुहे दुहे को चाह रही केवल गुरु शिष्यंकर ये अपूर्व संयोग शिष्य कौन भाविकी आसी गुरु को केउ रूप देखिए बोलिकी किंतु से केउ रूप देखिछंती से दिन मु अनुभव कली मनुष्य कथा कहवा अपेक्षा नीरव ताठारु प्रकाश करिबार यथेष्ट बेसी भावुचंती जे मनुष्य कथा कहवा अपेक्षा नीरवता
ଅଧିକ କଥା କହିଦେଇ ଯାଏ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଚିତ ମହଲ ଭିତରେ ସେ ଘୁରେଇ ଫୁରେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିବେ 3 ଥର ଅଶୋକଙ୍କୁ। କଥା କଥା କି ପ୍ରଶଂସା, ଗର୍ବ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅସ୍ଥିର। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ରୂପନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବିଥାନ୍ତା ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପନାରାୟଣ। 2 ଜଣ ଯାକ ଫେରି ଆସିଲୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ। କଣ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ? ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ସେ ପଚାରିବେ 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 ସେ କାହିଁକି ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋର ଠିକ କଣ ପଚାରିବା ଉଚିତ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୂକ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ପଚାରିବେ ଅଶୋକ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ? ମତେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଜ ଛାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାରା ଉତ୍ତର ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଥିଲେ ପୁରୋଧା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ତଳର ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ବେଳିତ ଏଇ ଲୋକଟା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ହଠାତ୍। କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆମର ଧର୍ମଘଟ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଅଶୋକ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଧର୍ମଘଟ କରିକି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 13 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା। ଦରମା ପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଜେଲ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଧର୍ମଘଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନିଆଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନିଆଗଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ଜେଲରୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି। ମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର, ଯେ ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଧର୍ମଘଟ କଲା ଏବଂ ସେଇଥିର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନିଆଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ। ବର୍ଷକ ପରେ ଜେଲରୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। କାହିଁକି ନା ପରିବାରର ବୋଝ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମରିବା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ପରିବାର ବୋଝ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସେଥିରେ କରଜ ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଖଣ୍ଡେ ରିକ୍ସା କିଣି ଆଣିଲେ। ସେ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ପାଇ କଣ ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ଜେଲ ଗଲେ, ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନରୁ କଣ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ପାଇକି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବିକିକି ସେ ଖଣ୍ଡେ ରିକ୍ସାଟିଏ କିଣିଲେ। ସେ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଝାଙ୍କ କାଶ ଆସିଲା। ସେ କାଶରେ ଯେମିତି ଦୋହଳିଗଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ଗୁଡିକ। କେତେବେଳେ କହିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ଆଜିକାଲି ଦେହ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି। ବଳେଇ ପକେଇବାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି ଡାକ୍ତର? ସେ କହିଲେ ପ୍ଲୁରେସି ହୋଇଛି, ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନେକ ପଇସା ଲାଗିବ। ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଚମକି ପଡିଲେ ଅଶୋକ। ପ୍ଲୁରେସି ନା ଶୁଣିକି, ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ପ୍ଲୁରେସି। ହଁ, କେତେ ତ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ଟିକିଏ କାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଉଛି କୁଆଡୁ ବୋଲିକି କହିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମ ସାମ୍ନାର ରିକ୍ସାଟାକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ ଟିକେ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ରିକ୍ସା, ସେ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିଲେ। ରିକ୍ସାକୁ ଦେଖି ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ହଠାତ୍ କଥାର କ୍ଷୟ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ। କଥା ହଉଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଆଉ ଅଶୋକ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, ରାମ ଫରଣ, ଏ ରାମ ଫରଣ, ସବାରି ଲାଗି ହେ ତୁରନ୍ତ ଆନା ତୁରନ୍ତ। ସିଆଡୁ କି ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆଇ ଆଇ ବାବୁଜୀ। ଗୋଟେ 12-14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଚିଲ ପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଇ 12-14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମଫରଣ, ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ପୁଅ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ମାନେ ଏପଟେ କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସା ନେଇକି ସେ ସବାରି ନେଇକି ଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀ ରିକ୍ସା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଅଫସୋସ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, କେବଳ ବଡ ପିଲା ବେଳୁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଗଲା। ରୂପା ଆଜି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ରୂପା, ରୂପା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ ପିଲା ବେଳୁ ତା ଉପରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଗଲା। ପାଠ ବଦଳରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମାଷ୍ଟରଜୀ ତ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ସେ। ଗଦଗଦ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଭାବ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ମାନେ ଗଢିବାର ଭୂମିକା ସେ ଗୁରୁ ନିର୍ବାହ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ। ତ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ସେଇ ସମୟର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ସଦର ବଜାରର ଆକାଶ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଇ ଆସୁଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କାହାଣୀ କହିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଆଗରୁ ପଢିଲା ବେଳେ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ତୋଳି ଧରି ପାରୁଥିଲେ। ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଅଶୋକକୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେଇ ସମୟର କଥା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ସ୍ୱର୍ଗର ପରି
आंड्रो फिलिप रो सिंह सुनीति सन्तान ध्रुव सब सत्य आउ एबे भी आमरी संगरे बंचिचंती राजपूत वीर प्रताप सिंह चौहान रो पृथ्वीराज आउ पलातक सिख मनाई जयदत्त से सबुर कहानी जहाँ जहाँ कहानी कही सब कहानी आज मन अच्छी बोली ओफुक भावुंट किंतु मु कौन जानी ए कहानी दक्ष दरिद्र गोटे आत्म कहानी अच्छी जहाँ परिराइजर कल्पना को परास्त कर अथच इतिहास आहरी सत्य जे एमिति गोटे दरिद्र शिक्षकर गोटे एमिति कहानी अच्छी जहाँकि परिराइजर कल्पना को परास्त कर दे पारे इतिहास आहरी सत्य हठात मन है मोर एबे भी जमिति पाठपढ़ा असमाप्त रही मने जे मु एबे मध्य किछि पाठ पढ़ी नाही रही जाइछि आ से दिन से कुतूहली शिशु परी आज भी मास्टर जी सांगे बसी बसी पढ़ी मने होउछि मास्टर जी ठारू जीवन रूपक शिक्षा से पाउछंती आज मध्य पाठ पढ़ार समाप्त होई नाही ए विश्वर विराट बही उपरे बहु विचित्र मनुष्य नायक नायिकार हृदपद्मर स्पंदन शुणुछि कॉर्पोरेशन कर्मचारी लाइट पोस्ट देहरे फिड़ी आउजे ऊपर को उठुची आलुओ जालिबाकू जे जो जगह अच्छा से जगह राति ही आसुची तो आलुओ जालिबाकू ऊपर को कर्मचारी उठुची मास्टर जी कहले भारी खुशी लागिला तो एते दिन पर देखी अशोक बहुत खुशी लागिला अशोक तो एते दिन पर देखिकी किंतु ये भंगा घरे तो रहिबाकू मु कहिबी केमिति कह अशोक बहुत खुशी लागिला किंतु ये भंगा घरे तते मु आश्रय मते दे पारुनी रे गोटे राति पाई मध्य तते मु अतिथि करि पारु नाही से मोर दुर्भाग्य तते मु गोटे राति पर्यंत मध्य अतिथि करि पारु नाही उत्तर दबार किछि नथिला मोर उठिबाकू बफिची मास्टर जी सामना रे गोटे वृद्धा को हाथ बढ़ई देखई देले मते गोटे वृद्धा सामना रे बसिथिला पिठिया और आंठू लागि गलानी मुंडरे केई केरा बाल झोटो फरफर उडुची सामना रे छोट छोट दुईटी किराफिन टीन धरिची देखिबा एवं सुनिबार समस्त शक्ति लोप पाई आसिलानी से वृद्धा महिलार जण जण करी रिक्शा वाला आसुचंती हाथ में पैसा धरी दीप आलुअरे खूब निरीक्षण करी किछि समय देखि सारिला परे थरिला हाथ में पड़ा पड़ा कर किरासिन मापी दउची से बयस तांकर 70 उपरे पचारिला आखिरे मास्टर जी को चाहिला अन्य मनस्क होई से कहिले माताजी जे से कहिले एटा तांकर माताजी पाखकु जाय कि पद धुड़ी नेली एही माताजी दिने तुमको आगरु जेमिति कहितली जे पढ़ेला समय रे एही माताजी जे कि हालुआ करूथला हालुआ मु खाई नहीं आज जाए माताजी पाखरे बसी से दिन हालुआर गंध मु आग्रहण कर पारे से दिन को से मन पकाउछन भाभी देख पिला माने जदि पढ़िबो ध्यान रखिबो ताहले एही गल्प पढ़िला परे आखिर सतरे लोह पड़े आसीबो सेही माताजी जे तांको पिजुड़ी आंब हालुआ खाइबा को देउथिले सेही माताजी आजी बसिकी रास्ता कड़े किरोसिनी बिकुछंती सामान्य उच्च कंठरे कहली मु अशोक माताजी से चिन्हि पारे ना चिन्हवा को चेष्टा 70 वर्ष होता चिन्हवा पारे ना कि चिन्हवा चेष्टा कले चिन्हि लाभ ना एते टिके प्रणाम कला बेले किरोसिनी मापु मापु टिके बीड़े बीड़े हो उठिले अस्पष्ट स्पष्ट स्वर कहले जीते रहो बेटा जीते रहो मते से चाहि मध्य नाहांती कथा कहिवार तिले मात्र स्पृहा नै तांकर उठी आसिली सतरे जेमिति से आउ बंची नाहांती केवल सेमिति बंचवार अभिनय करूचंती किरोसिनी बिकी बिकी मास्टर जी को पचारिली ये क्या हो गया है माताजी को पचारिले ये क्या हो गया माताजी को मास्टर जी तांकर डाहाण हातर बिफी आंगुठीटा को कान पाखरे 2-3 थर वृत्ताकार बुले नहीं कहले कोई फाल हुआ दिमाग बिगड़ गया से हाथ बुले कि बिफी आंगुठी को कान पाखरे 2-3 थर एमिति माने हाथ बुले बुले कहले जे किछि दिन हला तांकर दिमाग खराब हो गलानी मने पड़ुची मास्टर जी केबे काहा को नाली आंखी देखै टिके कहले सिगरेट फिंगी दौड़ी जाउतले माताजी मने पकाउछंती पुनी से दिनर कथा जदी सेते बेले ट्यूशन रे जदी किए माने मास्टर जी काहा ऊपर रागुतिले ताले से सिगरेट को फिंगी की दौड़ी जाउतला माताजी कोलो आ तापरे ठीक एई ललित चर्म शिथिल वृद्धा से दिन द्रुत पदक्षेप बाहर को आसी कहते मास्टर जी को क्या तुम्हारा दिमाग तो बिगड़ नहीं गया रूप नारायण बच्चे को क्यों दानता है तुम जे से समय जे बच्चे को जो दंड होते से जाइकी माताजी को पाखु पढ़ाऊला माताजी आसिक रागुले रूपनारायण को से समय मास्टर जी संकुचित हो जाते माता कथार आज पुणी से माताजी दिमाग बिगड़ी जाइए सबू रूपनारायण सुवर्ण फनफार सबू जमी बिगड़ी जाइए धीरे धीरे हाय रूपनारायण प्रणाम करी विदाय नहीं होटेल को फेरिली आसिला बेले मास्टर जी हाथ में खंडे कागज बढ़े देते ये रहा हमारा यहाँ का पत्ता कभी कभी याद आ जाए तो चिट्ठी लिखो हाँ तो ये जिते से प्रणाम करी फेरवा को विदाय ना बसिले से समय मास्टर जी लिखिकी देले से जगार आड्रेस जे कभी कभी जो मोर मन पड़ो ताहले चिट्ठी लिखिबो बोलिकी कैंटोनमेंट रोड रो मसृण म्याकाडामाइज रास्ता उपरे धीरे धीरे पाद गणी गणी चलुची मु तुहाई तुहाई मने पड़ुची मास्टर जी कथा
এই অল্প কিছু সময় তলে যে নাটিকা মু দেখি আসিলি সে কোন সত্য ভাবুচন্তি যে মু মোর অতীতর কথাକୁ মনে পকাউଥିଲି এই বনারস নদী কূଳରେ গঙ্গাঙ্গ কূଳରେ তারপরে মু যাও যাইকি দেখি আসিলি এটা কোন সত্য যে নাটক যে অভিনয় দেখিলি সেটা কোন সত্য মাস্টরজীଙ୍କର এটা কোন সত্য সত্যরে কোন সেই জরাজীর্ণ দরিদ্র রিক্সাওয়ালাটি বিদ্যাদাতা রূপনারায়ণ ইচ্ছা করি মু বিশ্বাস କରିବାକୁ চাহে না কিন্তু মাস্টরজী যদি জানিথান্তে যে ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି କଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେ ହୁଏତ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତେ ମତେ ଭଲ ହୋଇଛି ତା ଜାଣିବାର ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀର ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀର ବିବେକ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୋର କାନ ପାଖରେ ଜଣେ କିଏ ଜଣେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହୁଛି ଏ ଦୋଷ ତୋର ନୁହେଁରେ ଏକା ଓଫୋ ଏଇ ମୂର୍ଖତା ଏଇ ସମଗ୍ର ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ ସତରେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କିଏ ଫୁସ୍ 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 କରିକି କହୁଛି ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରିକି କହୁଛି ଏ ଦୋଷ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ଦୋଷ ତୋର ଏକା ନୁହେଁରେ ଅଶୋକ ଏଇ ମୂର୍ଖତା ଏ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧ ଜାତିର ସେ କିଏ ମାଷ୍ଟରଜୀ ହଁ ମୁଁ ରୂପନାରାୟଣ ଏଇ ଦେଶର ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣପାତ କରି ପଢେଇଲୁ ଏ ଜାତିକୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଶିଖିଲେ ସେ ରୂପନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ପିଲା ରୂପନାରାୟଣ ତ ନାହାନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ରୂପନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେଶର ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣପାତ କରି ପଢେଇଲୁ ଏ ଜାତିକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶିଖିଲେ ଏମାନେ ଏ ଜାତିର ଶୈଶବ ଏବେ ବାକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଅଶୋକ କିଛି ଶିଖି ନାହ ତୁମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ରୂପନାରାୟଣ ତମେ ନା ଏ ଜାତିର ଜନକ ତମେ ତ ମଣିଷ କରିଛ ଏ ଜାତିକୁ ଶିଥିଳତା କାହିଁକି ତମର ସେଇ ଲମ୍ବା ବେତଟା ଅନେକ ଛୋଟ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଖୁବ ଲମ୍ବା ଚାବୁକ ଧର କି କରୁଣ ସେ ମୁହଁ ସେ ସ୍ୱରରେ କି ସହାନୁଭୂତି ଛି ଅଶୋକ ତୁ କହ କେବେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ କଳ୍ପନାରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆସିକି ବାଡ ବୋଲିକି ରୂପନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନାରେ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଚିଠି ଧରିକି ଏଇଟା କଳ୍ପନା ପୁଣି ଛି ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ଛି ଅଶୋକ ମୁଁ ତତେ କେବେ ମାରିଛି ବେତ ମାରି ତ ମାଷ୍ଟର ତତେ କେବେ କନ୍ଦେଇଛି କହ କଣ କହିବେ ମାତାଜୀ ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ସତରେ ସେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ବହୁତ ବଡ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ନା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଳ୍ପନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପ ଜାତି ଆଜି କ୍ଷମତାର ମଦ ପିଇକି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଛି ଏମାନେ କଣ ଟିକିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନର କରୁଣ ନିବେଦନ ଆଜି ଆଉ ନୁହେଁ ଏ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜି ସେଇ ଲମ୍ବା ଚାବୁକଟେ ଧରି ଏ ଜାତିକୁ ପିଟନ୍ତୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ପିଟନ୍ତୁ ବିଟ୍ ଦେମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ପିଟନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏ ଅଚେତନ ଜାତିର ମସ୍ତକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ଚେତନା ଏ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହିରାଜ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୀତ ଶଯ୍ୟାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ ଆଉ ତାର ଜନକର ପାଦ ତଳେ ଜାନୁପାତି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏ ଜାତି ଆପଣ ତାକୁ ପିଟନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବେତ ବାଡିକୁ ଟିକେ ବଡ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଟନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଶୈଶବ ଉପନୀତ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଦ୍ୟ ଶିଶୁ କିପରି ଫିଲର ଧରି ଫେରି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ କହିବେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଛି ଯାଅ ତମ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଏଥର ସମାପ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢିବାକୁ ଆସିବୁ ସେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅନୁପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ସେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ଏତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କରରେ ଗୋଟେ କାପ ମାନେ ତାପରେ ସେ ଆସୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଲେ କେଫେରେ ଚାହା ମାଗିଲେ ଚାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି କାଫେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ବସି ରହି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇକି ପାପୁଲିରେ ଏମିତି ଚିକୁଟି ଥିଲେ ଦଳଚୁଥିଲେ କି କାଗଜ ଏଟା ମଇଲା କାଗଜ ଗୋଲାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଅଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ସଦର ବଜାର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଯଦି କେବେ ଆସିବୁ ଯଦି କେବେ ମନେ ପଡେ ତତେ ମୋ କଥା ତାହେଲେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲିକି ନହେଲେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ବୋଲିକି ସେ
এই আড্রেস ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିକି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକି ଆମର ଗଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଏଇ ସମୟରେ ଭାବି ଦେଖ ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ଦିନେ ସତ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଶିଖଉଥିଲା ସେଇ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ରିକ୍ସା ଚାଲକ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଯିଏକି ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବୁ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଏହା ଜୀବନ୍ତ। ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟିରେ ବନାରସ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା। ବନାରସ ରାଜପଥ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଡାଲମଣ୍ଡି ଯୋଉଟାକି ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବାରାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ସେ ଡାଲମଣ୍ଡିର ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନିତ୍ୟ ନୂତନତା ସେଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନେ ପଡିଛି ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଏବଂ ତାର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ବାପା ସେଠି ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫେରୁଥିଲେ ନୌକାରେ ରାମନଗରରୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେସନର ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସି ପଡୁଥିବାରୁ ମାଝି ବାରଣ କରିଥିଲା ସତ କଥା କହିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ନୌକାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଅଶୋକ ସତ କହିଦେଇଥିଲେ ରାମନଗର ଯାଇକି ଫେରୁଛୁ ବୋଲିକି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ପରିବାର ଲୋକ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଛେ। ଅଶୋକଙ୍କର ଏହି ବିପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମଦତ କରିଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ସହ ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଥିଲା ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ। ମାତାଜୀଙ୍କ ହାତର ଆଲୁଆ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାତିମାଙ୍କର ମନୁଙ୍କର ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ କୌତୁକ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନେ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ। ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ହେଲେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ସେ ରିକ୍ସା ଚାଲକ ହିଁ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଘଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜେଲ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପତିଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାମଶରଣର ପିଲାଦିନରୁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲଳିତ ଚର୍ମା ମାତାଜୀଙ୍କର ଦିମାଗ ବିଗିଡି ଯିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରର ଭଙ୍ଗା ରୂପ। ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ନିଜ ଠିକଣା ଲେଖା କାଗଜଟି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଅଶୋକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେବେ ମନେ ପଡେ ତେବେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ। ଫେରିବା ବାଟରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ ଅଶୋକ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଅଶୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଏକଥା ଜଣେଇବାର ସାହସ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀର ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ ସତେ ଯେପରିକି କହୁଥିଲେ କ୍ଷମତାର ମଦ ପିଇ ଏ ଜାତି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଛି। ଏ ଜାତିକୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚାବୁକର ପ୍ରହାର ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ସମାପ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେ କିଛି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ରୂପନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲିକି। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଛାତିକୁ ଥରେଇ ଦେବ। ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବନେଇଥିବା ସେଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ ନିଜେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ। ସତ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବି ସେ ଜିନିଷ ସତ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରୂପନାରାୟଣ ସାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି ଆକାଶ କଇଁଛ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।